बरे करकरीत वत आयला आणि खूप दिसांनी वत आम्ही पळयला. आयज आसा संडे पूण सकाळी पावस पडून गेलो आणि आतां जाल्यार 10:30 आणि बरो वत आयला कडकडीत सारकें. आणि तुमकां एक हांव फ्रूट दाखयतां. ही झाडां वयर जाल्ली आसा ती. खंयचे फ्रूट ते म्हाकाय बरें खबर ना. म्हाका कमेंट करून सांगात. ज्यूस काय कितें करतात ह्या फ्रुटाचे. सो म्हाका कमेंट करून तुमी सांगात कसले फ्रूट ते. आणि आता आमी ह्या रेसिपी करपाक चलात तर आयची जी रेसिपी आसा ते बांगडे स्टफ बांगडा विथ पातोळे पान. ओके, तर हे बांगडा फ्राय हांव करतले पातोळेच्या पानान करतले, हळदीच्या पानान. ओके, तर हांगा हांवें घेतल्या बांगडे आणि हेका हांव मीठ बी लावन दवरल्या. ओके, तर बरें मीठ लावन दवरिल्लें धुवून बी. आणि आतां लिंबू घालता. आणि पयलीं बी मीठ लावन दवरलें न्ही बरें वेळ जाल्यार टेस्ट बरो येता, त्या खातीर मीठ लावन दवरला पयलीं. आनी आतां लिंबू पिळटा. ओके, तर पातोळेच्या पानान केल्यानी बरो फ्लेवरूय बरो येता. ओके, तर चलात तर आतां स्टार्ट करया आमी. आतां हांवें बांगडे आसात ते सायडीन दवरल्या आनी आतां आमी पेस्ट करून घेवपाक जाय जो आमी स्टफ करतात तो. ओके, मसाला तर आलें लसूण मिरसांग आनी कोथमीर हे सगळें आमी मिक्सर करून घेवया. आनी हांव तातूंत मिक्स करता थोडेशें विनेगर. तुमी जाय जाल्यार घालात, नाजाल्यार स्कीप करपाक शकता. उदक घालून तुमी अशें मिक्सचर करपाक जाता. तर थोडें विनेगर घातला आनी मसाला रेडी केला. तर आतां मॅक्रल जे बांगडे आसात ते आतां हांव सुरेन हे कट करून घेता. ते आमकां स्टफ करून घेवपा जाय न्ही. सो सगळे आतां हे बांगडे आसात ते हांव हे स्टफिंगा खातीर कट करून घेवया. आनी आतां पातोळेच्यो पानां इजिली मेळटात. सो इजिली आमकां करपाक शकता अशें पातोळेचीं पानां हाडून. आनी आतां हें हांव स्टफींग करून घेता सगळें. आनी आतां नुस्तें बी फ्रेश मेळटा, बरें मेळटा नुस्तें. सो हें आतां सगळें आमी अशे तरेन स्टफ करून घेवया बांगडे. केळीच्या पानांनी भाजतात बांगडे, नाजाल्यार रिचाद बांगडा मागीर नॉर्मल फ्राय करतात आमी. तर अशे तरेन हे पातोळेच्या पानान भाजतात. तर हें हांवें फर्स्ट टायम केलां अशें, पूण खूब बेस्ट जाता सारकें. आनी तुमी ट्राय करून पळयात अशे तरेन, कित्याक पातोळेचे पानां इजिली मेळटात. ओके, तर खूब टेस्टी जाता, फ्लेवर बरो येता पातोळेच्या पानाचो. तर आतां हें सगळें स्टफींग करून जाल्लें आसा. आनी आतां नुस्तें बी सारकें फ्रेशूय मेळटा. आनी आतां आमी हे पातोळेच्या पानान बांदून घेवया. ओके, तर ही आसा तशी पातोळेची पानां हांवें घेतल्या आनी कट करून घेतल्या दोनी सायडीच्यान. ओके, तुमकां कितली सायज जाय तितली तुमी ही पानां अशी कट करून घेवपा जाता. तर आतां हे आमी जे बांगडे स्टफ करून दवरिल्ले ते आतां अशे तरेन एक एक दवरून आमी सुतान अशे बांदून घेवया. ओके, तर अशे तरेन एक सूत घेयात आनी अशें सगळें बांदून घेवपाचें. तर अशे तरेन हें सगळें हांव रेडी करून घेता. ओके,
तर अशे तरेन सगळे बांगडे हांवें हळदीच्या पानान सुतान बांदून घेतले. आता तवो गरम करून घेवया आणि तेल तापले पळयात. आणि तेल तापतकीर मागीर आमी घालून घेवया बांगडे सगळे. तर स्लो फ्लेम दवरपाक जाय, हाय फ्लेम करप ना, कित्याक आमी पानान घातला सो एकदम करपतली पानां. सो स्लो फ्लेमाचेर भाजून घेवपाक जाय धांपून दवरून. तर एक सायड हांवें स्लो फ्लेमाचेर दवरून भाजून घेतले. आतां दुसरी सायड टर्न करया. तर अशे तरेन स्लो फ्लेमाचेर भाजून घेवपाक जाय, बरें सारकें भितरल्यांनी भाजून येता. तर हे पळयात आतां बांगडे सारके परफेक्ट भाजल्या. आतां हे हांव एक ओपन करून दाखयता तुमकां. आतां पानां आसा ती हांव काडून दाखयता एक तुमकां. सो ते पानां आतां हांव काडून दाखयता म्हणसर तुमी म्हाजे व्हिडिओक लायक करात, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. ओके, आनी ट्राय करून बी पळयात पातोळेच्या पानान बांगडे फ्राय विथ स्टफींग. तर हे पळयात परफेक्ट जाला स्टफींग आनी बांगडो बी बरो भाजला. तर ट्राय करून पळयात, म्हाका कमेंट करून सांगात. टिल देन बाय.